दिनै September 62nd Teachers Day. Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Education Department by সংসদ তিনি 62nd Teachers Day. Teachers Day. Celebration Kaitomani. Avani Baranganam. Sababu Bakra. Honorable EM Education. Tinero Tini. Mo Pandano Piogi Dinai. Integrators. Manjagui Arjen Chamung Domai Nokori Tanka. Honorable CM. MDC Ganesh Devarma, CEO Chini Jamatia Shire, Haro Tek Horoksa Kacham, Executive Member, Komolong highest level level Chairman, Barambaram, Chandra Rupini, Koroknoi রিটায়ার অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বরমগানাম রঞ্জিত দেববর্মা চিত্তরঞ্জন দেববর্মা তার খরকচার জন্য এডিশনে চিফ লিগ্যাল অ্যাডভাইজার অনারেবল ডিএম জমাতিয়া পিইউ এডুকেশন যত এডিশনে Officers Achukui Tonai Kajani Tirini Moshalo Baramganam all teachers Norogna Ampula Ani Hambai Maya Faro details Ashok Shalia Jotoro Mukosto Samoni Mongoi Tamani Bagoi Teachers Day जों सेलिब्रेशन खायतंलाय अबना बार-बार आं रिपिट खाया तमखाय आंनि व्यक्तिगत स्टाडि कयेक लाइन कक सामानि सिगां दिनैनि मसालो आं डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन खलमंगियाफोराव তাই আমি ব্যক্তিগত প্রাইমারি স্কুল নিছিমি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল অথবা ইউনিভার্সিটি জরা কলেজ জরা आं जे परिफायमानि जत गोबां मानक गोथां गोरिखा खरकसा खरंनै 97 98 years ताबुक कयेकजन मास्टार दंखौ बरंनोबो आं खलमंगियाफोरै कक बाराखायनो सावै आं ककनो मोथागैरिनाय ताखुरो दिनैनि मसालो टीचार्स रंनि बिरुद्धे कोनो अभियोग खायनायनि अभियोग दंफानो मसालिया दिनैनि मसाल टीचार्स रंनो श्रद्धा खालायनायनि टीचार्स रंनि अबदान टीचार्स रंनि मूल्य अबनोसो दिनैनि सालो आलोचना खायनायनि साल फार्स्ट पृथिवी सागाव दिग्विजयी आलेकजान्डार एजुकेशन एवं टीचार सम्पर्के जे गुरुत्वपूर्ण कक सामानि अबंखा तामसागा दिग्विजय आलेकजान्डार आनो बाबु आं हा सागाव गोथां दंमानि बागै
आं बाबुनि थानि रिनि बाबुनि थानि आं रिनि हासा गाव गोथां दंमानि बागै किन्तु I am indebted to my teachers for living well आं ओ हासा गाव kaham kai thang dongani bagai ani shiক্ষক rogno thani ang rini morin suimaya boko bo saka hasaka o kabang ma borok rin suimano lakai namani lakai phirogo haulat namani haulat phirogo abono hono song rin sumani bomoko bo salangka masteroni je rin mamani morin suimaya jat তাই সুইমায়া गोथां दंसा এই কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কগ্রমসে जों दिनै साना नांगौ दिनै सिनि सिउ कक थाइसे खूब काहामनो कक साका ठीक नो 9.8% जोंनि एडिसि एरियायाव दाबो रेशियो टीचर्स बाय स्टूडेंट्स रेशियो 9.8 that is equal to 10% तामानि बागै इंखा अबलंनि दुसिया মণিদোষ ভারতবর্ষনি মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর 2020 সাল যখন নয়া শিক্ষানীতি চালু খাইনা পড়ো নয়া শিক্ষানীতিনি কাইসা অনুচ্ছেদ 5.1 5.1 অনুচ্ছেদ নয়া শিক্ষানীতি কাইসা কক শাখা ভারত নিজে শিক্ষা ব্যবস্থা भारत निजे मास्टारों अवस्था नया शिक्षा नीति मो डायरेक्शन लिखा ताबुंग सिमी भारत नि टीचर्स रखनो सम्मान मारे नाई श्रद्धा मारे नाई सुदब सिमिया टीचर्स निजे प्रोफेशन मास्टारों निजे पेशा अबनो भारतबर्षनि सेरा मर्यादा मारनाय मकक सालांका नया शिक्षा नीतिनि 5.1 अनुच्छेद এই অনুচ্ছেদ তাবক কার্যকর দাঙ্কা আপনার চিং মাওয়ান সুদাই সুদাবে সিমিয়া নয়া শিক্ষা নীতিও যে 5.1 অনুচ্ছেদ সাজামানি যত নিচে মেরিটোরিয়াস দেশের যে সমস্ত সেরা মেধাবী যত নিচে মেরিটোরিয়াস যে ছাত্ররা বরং ভবিষ্যৎ এডুকেশন টিচার খাইনানি উৎসাহ মারনাय বরিবাগै টিচার শ্রমিব माइना गोबांमा खायनानि प्रयोजन दङ होनाय मकक सालांका अकक सुक्तिनि सालायनानि दरकार होननाय आं वानसुगौ दिनैनि मसालाव गार्जियान फायना नांगौ दिनै गार्जियान नखरै যতন मास्टार अरचिनि कर्मचारी रक मास्टार रकनो अभिभावक रक बुमतिखे सम्मान खालायनाय मास्टार रकनो बुमतिखे नायनाय अभिभावक रक सोलोंनानै उचित आं सायमामानि मते पृथिवी सागाव विशेष खायै कायबा राष्ट्र फ्रांसनि सरकार मास्टार विभागै स्पेशल प्रोविजन मारिजाक बाहाय प्रोविजन स्टिल गोइंग ऑन फ्रांस जदि कोनो खरकसा मास्टार कुचो थांना कलाइखे कोनो खरकसा दिदिमणि कोनो खरकसा टीचार बा मास्टार सार बा कोनो कारणे आदालत थाना कलाइखा कोर्ट थाना कलाइखा और फ्रांसनि सरकार शिक्षक विभागे मास्टार विभागे आदालत कोर्ट आलादा चेयार बेरा हईतनो मास्टार आसुरानि बागै आसुकाय सम्मान होजाक এই फ्रांसनि शिक्षा व्यवस्था बायदि जापान যতন जों सायमानो जापान
পৃথিবী শাখাও পইরা শালকাও জাপান এই জাপানও যে কোনো কারণে খরকসা মাস্টারনি বিরুদ্ধে ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট অথবা এফআইআর নানা নাংখায় খরকসা মাস্টারনি বিরুদ্ধে কেস খাজা নাংখায় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হাই অথরিটি থানি স্পেশাল অনুমতি মানাও বাইকে জাপানো মাস্টার সম্মান দিত তিনি আমেরিকাও মাস্টার ভিআইপি very important person হনি রিকগনাইজ খাজাক গোবাং মাচুং অনুষ্ঠান অনুগো ভিআইপি very important person অবলকারীব তেবতং ডাবল ভিভিআইপি মাস্টার কোন সময় আছেন ভিআইপি খাইমানে নুগিয়াখো আমেরিকাও হংকাই অল টিচার্স আর ভিআইপি যথেষ্ট উচ্চ জায়গাও পড়া আচুবৈতম সম্মান মানো जों दिनैनि म অনুষ্ঠানও অভিভাবক উন্নতবই মাস্টার সম্পর্কে চিনি তামো দায়িত্ব অবসানা রামানি इंग्लैंडও बाहायन इंग्लैंडनि इउनिभार्सिटी रग प्रोफेसर डेक इंग्राजी बाय ताबुनु चायर बाबू हुलिया ओ फादर हुलिया डेक मम इंग्लैंड बाहायन इउनिभार्सिटी रग प्रोफेसर सार हिया प्रोफेसर डेक माने प्रोफेसर बाबू आसुकाय प्रोफेसर सम्मान मानु सम्मान मान हुंकाय अ मास्टार बोखाबाय छात्ररन फोरोंनानै उत्साह अंगो भारतनि शिक्षा नीति तम त्रिपुरानि शिक्षा नीति तम अबनचुं पुला परिवर्तन माखायनाय बड़ परिवर्तन खायाखाय चिनी भारतवर्ष एडिसी एलाकाओ ठीक ठीकाय शिक्षा हाबनांगला बनितेइन चिनी त्रिपुराओ बाहायन ताहुर इतिहास दङ महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य बाहादुर कथान तंफुरो 1894 साल राजबाड़ी बिसिंग राज परिवारनि बुलिरंग प्राइमारी एजुकेशन रेनानि बागै महारानी तुलसीवती स्कूल राजबाड़ी बिसिंग श्रामजाकमानि तालुकनि ककिया 1890 साल उमाकांत एकाडेमी स्कूल श्रामजागो ठाकुर बोर्डिंग हिसाबे 1894 राजबाड़ी बिसिंग महारानी तुलसीवती स्कूल राजपरिवारनि बुलिरंग फोरोंनायनि बागै स्कूल चालू खायमानि परे 1921 साल 1894 6 বছর পরে এখানে 19 ফাইকেবলে 1921 সাল খরকসা বই ম্যাডাম চারুবালা দত্ত যত্ন সাইমানো আংখা খায়ো চারুবালা দত্ত হনি খরকসা বই তুলসীবতী স্কুলনি হেড মিস্ট্রেস জিংখা চাকরি মাংখা অনেকে সাইমান না तामुखाबो रिपीट खायै मुइतो खालायनानै कक्से राजबाड़ीनि राज परिवारनि बोरै बोसारक हेड मिस्ट्रेस मैडम चारुबाला दत्तनो दल खायै सिद्धांत खायै दंलायो ताम दंनाय बाक्सा सावो मासि बाक्सा सावो बर' दिदिमणि होलायोनो गोबांबा बाक्साखाय उनाव सिद्धांत खायै साखा हाया जों दिनै म हेड मिस्ट्रेसनो उनखौ नंनाय मास्टारानि मा बांला बायदिं खोथा मास्टारानि मा आहायके नं दंलायथां नं दंलायमानि जराव महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य बाहादुर बिनि खुंजौ फायख्या
Norok chini school ni mo head mistress no tamunu master ni ma haya boro master ni ma humangla Birendra Kishore Manikko chini Charubala Dotto no Guru ma boro Guru ma hni nungti হলে বীরেন্দ্র কিশোর মানিক বাহাদুর সামরিক পরে আফরণ শিবির গুরু মা তাবক চারুবালা দত্ত ত্রিপুরা রাজ্য ইন্ডিয়াও গুরু বালক গুরু মা হনে বুমুং থাঙ্গি তবু সজ্জারানি উচিত শিক্ষকরা জেনারেলনি ভবিষ্যৎ ঠিক খায় শিক্ষকরা ভবিষ্যৎ দেশনি ভবিষ্যৎ জাতনি ভবিষ্যৎ নব ঠিক খায় শিক্ষকদের দায়িত্ব অনেক কঠোর অনেক গোবাং সাইকুল পাইয়া আমতি খেন পৃথিবী শাখাও जों नरो जाना तंगनाय केबो मास्टर बे पढ़िया वही फायना हयतो अनेके बगै थांगोना निजे कासे स्कूल मास्टर होंगे बायलो शिक्षा मा पढ़ियाबो तंगना बायलो शिक्षा मा पढ़िनायबो तंगना ओरा कयेकजन तंगनायनो जों सह बायलो शिक्षानो 4 बार 5 बार पाल्टुगै कख सरस्वती चिमी वाइसेबन आयन थुक दूध हिसाब काटनी हिसाब खेतनी हिसाब बंधुके प्रवासा दूध सुई बाइके आजेर दूध सुई बुसुके काटतामोन जतन संखाय भयो अरचन केबो चराय भांगी छिबि जतन चन मास्टर नि अवदान माया खाय ओ जागाव फाय माया आसुकाय मास्टर नो साकाव नरो तिसावै तंदी आं शेषो जतन सं दायित्व नावै एडिसी प्रशासन तामंगैत मतिनि मजरावो कोनो समालोचना खाजानि कग्या जतन नरक मानजाक नुकजाक सिजाक बुजिजाक जों जतन ताबुकनि मजरावो केबनि 40 प्लस केबनि 50 प्लस केबोबा ताई बिसिंनि बिसिकाम परे हिंजनो पेंशन होनाय जतन जों सब गियान जतन आन्दार बसायमानो पहर बसायमानो आमाबुसा बसायमानो पुर्णि बसायमानो बुसु बसायमानो ताबो खायनाय केवल फोरोंनानै दरकार करे आंनि अनुरोध आं नरम श्रद्धा खालायो जिला परिषद प्रशासननि पक्ष होंगै आंनि व्यक्तिगत पक्ष होंगैबो आं मौखंग सारा मुचंगो नोंनि बोखानि नरक जेबाबे कोनो मानानि आसायावै चरायरंनो श्राममानि हाय निस्वार्थ भावे ताबुक नरक मास्टर शिक्षक जतन दायित्व नाखा हंगाय चेनि चरायरंनो चेनि भविष्यत नरक श्राम माननाय तिनि जाना आरो 26 एवार्डी नरनोबा आं हामबाय मारो 26 जन एडिसि आमथायाव 5000 नि बिसिंगो गुबुन मास्टर हाया 4800 मास्टर नरकै मागना हायदिबा मागनाया निश्चयनो 26 जन इसे गोबां एवार्डी रिमालिया बागै जों तिनि आरो 250 खायमालिया 300 खायमालिया बुसकानि बिसिनि जरावो एजुकेशन डिपार्टमेंट त्यावो गोबांमा आंनि टीचार्स रंनो एवार्डी रेना नोंथों तिनि महाय सालो एवार्डी रिमाया फानो गोबांमा सालो जों टीचार्स रंनो जों दाम होनायफोरनो श्रद्धा जानो मानो गोबांमा बर' कक्सावो सालचानो टीचार्स दिवस आहाया जों प्रत्येक दिन मास्टर रंनो श्रद्धा खायमानो आव अरचिनि खरकसा मैडम कम्पो एकाडेमिनि एवार्डनि बिसिङाव जे कक्सानाय खूब नांगुखा येस अबाहाय श्रद्धा करे आं पहिला एडिसि चेयरमेनिंफोराव आनी उमाकान्त एकाडेमिनि प्राक्तन प्रधान शिक्षक ब्योमकेश नंद ब्योमकेश भट्टाचार्य सामनि बाजाराव दङ आं क्लास 6 भर्तिफोराव बड़ हेडमास्टार मांखा कारणे टेलिफोन खायसाव
아니 마스터 사라 জীবন 마스터 에디시 চেয়ারম্যান다 এমএলএ다 মন্ত্রী다 마스터 থানে অবক করে 1991 ফোন করিখো 1990 সালে টেলিফোন করে 2000 সালে সে তরক তরক ফোন ফায়ো হঠাৎ বাজারে মালাयै आंबो व्यक्ति जब बाजार थाना हनी थांबाले निजे किसे बाजार खाई नहीं आरी हेड मास्टर को बाजार फाजा धोती कंजा याको नबै खोलम का आनो काशा दमकरु ए सुनो जगदीश आसुक दल निपुस कांगो आं खरकसा चेयरमैन एडिसि आनी मुखाम तोरी थांगा शोन जगदीश তোমরা আজকাল যেভাবে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরে মাস্টার নিয়োগ করছো দলীয় রং দেখে এইভাবে শিক্ষক নিয়োগ করো না অরিজিনাল যে মেরিটোরিয়াস যে ফরম বানায় তাদেরকে শিক্ষক নিয়োগ করো আংশাকার স্যার এটা তো আমার ব্যক্তিগত একার ব্যাপার না এটা তো দলগত ব্যাপার আমি তোমাকে বলছি তুমি গিয়ে তোমার সহপাঠীদের বলবে সত্যিকারের যারা মেরিটোরিয়াস শিক্ষা দান করতে পারবে বরং নরক মাসে চাকরি ক্লান দেখে বাজা বুজুর খাইয়া বসে নিয়া আর লোকে তোমরা পিজের ওয়ার আমার শিক্ষা আসে মাস্টার নি পাওয়ার মাস্টার ছাড়া কেব এডিসিনি চেয়ারম্যান ন মকক সারিয়া অবন মাস্টার নি সম্মান চিনিকো সামাহাই তামখাই আজকাল নুকলিয়া जों কলেজে পড়ি পুরো চাকরি খাইকে 2 বছর হাইবল মাস্টারও লামা মালাকে দোকানও মালাকে याकुनो बै खोलमो बाजारा मालाके खोलमो ताबुं चाय रखाया फाताबैसे मास्टार नुखाय बेंगायै मो कालचार जों परिवर्तन मा खालायनाय जेरायनो सब दाव मातुमो नाय तुरक तुरक चेनि बिसिंगो मो कालचार करिखा अबरबो जों तुरक तुरक आं आनि टीचार संग मा सानाय टीचार संग যেভাবে মানি মাহাই আও ছাত্ররা বোমা বুফাফনা আছে মানিয়া তামনি হমালে যিনি সিউ কক সামানি বাবা আনি বুখাও নামজাকা ঠিক ন 2 বছর কোন চড়াই পড়িয়া কোন চড়াই খরকসা বোমা পেন কান্দি হিনে খাতা কলম না ওই ফরঙ্গা নাঙ্গিয়া অচড়াই সময়ও পেন কান নাই কোন চড়াইনো আমানো আমা হনো বাবুনো বাবু হনো অবনো আপনি হনো ফুরঙ্গা নাঙ্গিয়া পরিবেশ বাই চড়াই কাইসা 5 বছর কাখাইনো হিন্দি বো সাইমানো কক বরক সাইমানো বাংলা সাইমানো অবতামনি কারণে পরিবেশনি কারণে তিনিনি আং নাই রেবেনি নুক্লিয়া মাস্টারক ছাত্ররনি বাগৈ বুয়কারক সামানি জ্ঞানী গুণী বরক সামানি নরকংখা চড়াইনি বোমাংখা আচাইলি নাই মা জন্মদাতা আমা হংকাই আচাইলি নাই টিচার সংকাই তামহন জীবন নাই আনি ম জীবন বাহাইকে চলি নাই যত্তর সং টিচার সঙ্গে খানি সুরঙ্গ বনিবাগে দিয়েনি মো সালো যারা তিনি ওরা ফাইনাই বরং গোনাं টিচার্স जों যত নরবাই ডাইরেক্ট কমিউনিকেশন খুব কম দंफानो ওরা মোরা जों খবর নাও অনেক কষ্ট খাই নরক নংনি সামং খাই দङ যেটা जों সামানি তিনিনি মো শিক্ষক দিবস মো আওয়াজ ফাইনালি উচিত 2020 নয়া শিক্ষানীতি যে পলিসি যে এডুকেশন পলিসি মো এডুকেশন পলিসি সারা ভারতবর্ষ অ্যাডাপশন অব কার্যকরণারি উচিত হায়াকাই কোয়ালিটি এডুকেশন ফাইমাইয়া চিনি চায়রংনি जों ভবিষ্যৎ শ্রামাইয়া দেশনি ভবিষ্যৎ শ্রামাইয়া চিনি বেকারেন जों গ্রাক খাইমাইয়া ও কাশা আওয়াজ তিনিনি মো এডিসি প্রশাসন নিঙ্গই যে 6 শিডিউল আই চিনাওরা তিনি 5 সেপ্টেম্বর এডিসি গুনি টিচার্স ডে সেলিব্রেশন খাইতমানি মো সালো চিনি বুখুকতৈ নংনি বুখুকতৈ খরাং থাংতো
dakti new education policy kaham kai Tripura hasil calon nang tung hambai joto orang dewasa kolomong rohore ani kong mutakka kolomka. Belai-belai hambai sini